अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के चौथे सीज़न की एपिसोड नंबर 20 में क्या कुछ होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि सिपाही गोनकूत आकर अर्तुगरुल को बताते हैं कि बहादुर साहब और उनकी बीवी मरकज़ी खेमे में आ चुके हैं। इस दौरान मरकज़ी खेमे से बाहर पूरा कबीला जमा हो चुका होता है और अर्तुगरुल के सिपाहियों ने तलवारों से इनको आगे जाने से रोका होता। इसके बाद अर्तुगरुल मरकज़ी खेमे में बहादुर साहब के पास जाते हैं। बहादुर साहब उनसे कहते हैं कि मैं पहले आपके पास आया था, तब आपने मुझे खेमे से निकाल दिया और दोबारा से क्यों बुलवाया है। इस पर अर्तुगरुल उन्हें कहते हैं कि नूरगुल और इस्लाहान खातून को जहर दिया गया है और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। इस पर बहादुर साहब कहते हैं कि अगर मैंने उनको कत्ल करना होता तो मैं अपनी तलवार से करता। जहर देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। इसके बाद अर्तुगरुल सिपाहियों से कहता है कि बहादुर साहब को कैदियों वाले खेमे में बंद कर दो, जबकि काराजा खातून को उनके खेमे में कैद कर लो। पहले मैं इनके सब सिपाहियों से पूछगछ करता हूँ। इसके बाद किले काराजा हिसार का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ सिपाही अब्दुर्रहमान अफसिस को अर्तुगरुल का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि हमला मुलतवी हो गया है। इसके बाद अफसिस अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर नेकिया से आने वाले ताजर को गिरफ्तार करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद गवर्नर आरस को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में मौजूद होता है कि उसका कमांडर आकर उसे वो चिट्ठी देता है जो तीतान ने भेजी होती है। कमांडर के पूछने पर आरस उसे बताता है कि नूरगुल और इस्लाहान खातून को उनकी शादी की रात किसी ने जहर दे दिया है। इस पर कमांडर कहता है कि जनाब, आप इस खबर से परेशान क्यों हैं। जिस पर आरस उसे कहता है कि ये काम अमीर सादतीन को पैक ने किया है और इसका मकसद हमें अर्तुगरुल की नज़रों में मशकूक बनाना हो सकता है। इसके बाद आरस अपने कमांडर से कहता है कि मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं मुश्किल वक्त में अर्तुगरुल की मदद करके आता हूँ और हमारे ऊपर जो शक है इसे ख़त्म करके आता हूँ। इसके बाद फिर से अस्मा खातून को दिखाया जाता है, जो जंगल की झाड़ियों में से होती हुई सिपाही अल्पामश के पास आ जाती है, जबकि इसी दौरान सिपाही बाबर उनका पीछा कर रहा होता है। अल्पामश अस्मा से पूछता है कि क्या इसने जहर दे दिया है, जिस पर वो कहती है कि मैंने अपना काम तमाम कर दिया है। जब वो सोने के सिक्के लेकर वहाँ से जाने लगती है तो सिपाही अल्पामश उसे कत्ल कर देता है। इस पर सिपाही बाबर अल्पामश को पकड़कर उससे पूछता है कि बताओ तुम किसके आदमी हो और इस जहर का इलाज कहाँ से मिलेगा। इसी दौरान सिपाही गोकतूक अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंचकर तीरंदाजी करता है, जिससे सिपाही अल्पामश मर जाता है और सिपाही बाबर उनसे बचकर कबीले वापस आ जाता है। ताहम इसी दौरान वो सिपाही अल्पामश की लाश को भी अपने साथ कबीले ले आता है। इसी दौरान तबीब आरफ ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि जहर शरबत में था। इसके बाद वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस जहर का तिराग ढूंढना होगा, क्योंकि ये नहायत ही ख़तरनाक जहर है और मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। बारफ के हमरा खेमे से बाहर निकलकर बहादुर साहब के सिपाहियों से पूछगछ करने आ रहे होते हैं कि वहाँ सिपाही बाबर अल्पामश की लाश लेकर आ जाता है और अर्तुगरुल को अस्मा के भागने से लेकर अल्पामश की मौत तक का हाल बताता है। पर अर्तुगरुल सिपाही करजा से पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर इस्लाहान का सिपाही करजा बताता है कि ये बहादुर साहब के कबीले का सिपाही अल्पामश है, जो कभी इस कबीले नहीं आया। इस पर अर्तुगरुल चावदार कबीले के सिपाही से पूछता है, जो बताता है कि हमारा सिपाही अल्पामश है और बाकी कबीले के साथ यहाँ आ रहा था। इसके बाद सिपाही मज़ीद बताता है कि हम नहीं जानते कि ये यहाँ क्या कर रहा था। इस पर अर्तुगरुल उन सिपाहियों के पास से बहादुर साहब के पास चले जाते हैं। बहादुर साहब के खेमे में मौजूद सिपाहियों को बाहर बेचकर अर्तुगरुल उन्हें मारते हैं और फिर अल्पामश की गद्दारी का बताते हैं। जिस पर बहादुर साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि इस कुत्ते ने हमारे बाकी कबीले के साथ यहाँ आना था, मुझे नहीं मालूम ये किस के लिए काम कर रहा है। अभी अर्तुगरुल बहादुर साहब से पूछगछ कर ही रहा होता है कि कबीले के ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। देखने पर पता चलता है कि गवर्नर आरस चावदार कबीले आया है। सिपाही बाबर जाकर अर्तुगरुल से कहते हैं कि हुजूर, गवर्नर आरस आपसे मिलने आया है। जिस पर अर्तुगरुल बहादुर साहब के खेमे से बाहर चले जाते हैं। गवर्नर आरस के पास जाकर अर्तुगरुल उससे पूछते हैं कि आप खैरियत से यहाँ आए हैं, जिस पर वो बताता है कि मुझे पता चला है कि सिपाही नूरगुल और इस्लाहान खातून को किसी ने जहर दिया है, मैं इसी सिलसिले में आपकी मदद करने आया हूँ।
اس کے بعد ارطغرل آرس کو مرکزی خیمے میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس پر گورنر آرس بتاتا ہے کہ میں ایک ماہر نباتات کو جانتا ہوں جو اس طرح کا زہر بنانے میں ماہر ہے جس سے انسان بہت تکلیف کے بعد مرتا ہے۔ اس پر ارطغرل آرس سے اس ماہر نباتات کا پتہ پوچھتے ہیں۔ اس پر گورنر آرس بتاتا ہے کہ وہ کونیا کا ایک پادری تھا مگر آج کل اس نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ جہنم کی وادی کے نیچے پہاڑ کی کسی غار میں رہتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی جلدی اس پادری کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس پر ارطغرل آرس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے کمانڈر کو وہاں چھوڑ کر خود چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سعادتین کوپیک کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سپاہی گوگتوک اس کو آ کر بتاتا ہے کہ جب اسما قبیلے سے نکلی تو سپاہی بابر نے اس کا پیچھا کیا۔ پھر سپاہی بابر نے الپامش کو پکڑ لیا مگر ہم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سپاہی الپامش کو وہاں جا کر مار دیا ہے اور بابر کو نظر آئے بغیر وہاں سے واپس آ گئے ہیں۔ اس پر امیر سعادتین کوپیک اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر سے کہتے ہیں کہ اب تمہارے لیے ایک اور فریضہ ہے، جس پر سپاہی گوگتوک کہتا ہے کہ امیر حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس پر امیر سعادتین کوپیک اسے کہتے ہیں کہ اب جاؤ اور اس پادری کو ڈھونڈو جس سے یہ زہر بنوایا تھا۔ اس کو ڈھونڈنے کے بعد اسے قتل کر دو تاکہ کوئی بھی نشان باقی نہ بچے اور نہ ہی کوئی زہر کا تریاق بنا سکے۔ اس کے بعد سپاہی گوگتوک وہاں سے چلا جاتا ہے اور امیر سعادتین کوپیک خود سے کہتے ہیں کہ شام تک نورگل اور اصلاحان مر جائیں گے اور پھر ارطغرل ان کے بدلے میں بہادر صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر میں آخر میں ارطغرل سے بھی آزادی حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد نورگل اور اصلاحان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ حفصہ خاتون طبیب عارف سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اصلاحان کا سانس بند ہو رہا ہے۔ جس پر طبیب عارف حلیمہ سلطان کو دوائی دے کر کہتے ہیں کہ ہم انہیں یہ دوائی پلا سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم انہیں کھو رہے ہیں۔ اس کے بعد طبیب عارف جلدی سے ارطغرل کے پاس جاتے ہیں۔ ارطغرل کے پاس جانے پر طبیب عارف انہیں کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نورگل اور اصلاحان کو کھو رہے ہیں۔ اس پر ارطغرل اسے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آرس آیا تھا، وہ ہمارے ساتھ امن اور دوستی کا وعدہ نبھاتے ہوئے بتا کر گیا ہے کہ جس بندے نے یہ زہر تیار کیا ہے وہ ایک پادری ماہر نباتات ہے۔ اس کے بعد ارطغرل طبیب عارف کے ہمراہ اس پادری کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں غار ڈھونڈنے پر ایک جگہ سپاہی بابر کو کچھ نشانات ملتے ہیں، جس پر ارطغرل سپاہیوں کو ان نشانات پر چلنے کو کہتے ہیں۔ اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ سپاہی گوگتوک سعادتین کے حکم پر اس پادری کی غار میں جاتا ہے اور وہ پادری پوچھتا ہے کہ اب تم کیا لینے آئے ہو۔ اس پر سپاہی گوگتوک اسے کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بوتل مزید زہر کی تیار کرو۔ اس پر وہ پادری سپاہی گوگتوک کو دکھاتا ہے کہ اس نے اس زہریلے زہر کا تریاق تیار کر لیا ہے۔ جب سپاہی گوگتوک پادری کے پاس تریاق دیکھتا ہے تو وہ اسے قتل کر کے کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس راز میں کوئی شریک ہو یا کوئی تم سے تریاق زہر لے کر جائے۔ پادری کو قتل کرنے کے بعد سپاہی غار سے نکل جاتا ہے اور یوں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔